जामा नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब, पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने अपने फतवा जात जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं। कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है। सारी पीपीसी उठा के जो है वो एक ही एफआईआर के अंदर लगा दी। ये एनसीसीआईए की उजलत को जाहिर करता है। एक भी सबूत एनसीसीआईए के पास नहीं है। एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब को यहाँ पर पेश किया गया था 6 दिन के रिमांड के बाद। पहले रिमांड में हमने रजा कराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि एनसीसीआईए को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक एनसीसीआईए ने अल्फाज की ना समझ बूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब के ऊपर दर्ज किया है। हमने तफ्तीश के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। जामा नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी साहब, जामिया अहले सुन्नत के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब समेत तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंज़र देखने के बाद अपने फतवा जात जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर एनसीसीआईए को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िम्मे में नहीं आता। तो ये सारी मटीरियल जो है वो हम ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। पुलिस ने तफ्तीश अपनी मुकम्मल करने के बाद आज उनको जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो यहाँ पर पेश किया था और अब उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भिजवा दिया गया है। अब आगे रिहान तारिक साहब की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। क्या लगता है कि ज़मानत कब तक हो जाएगी? ज़मानत देना कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम ये कह रहे हैं कि किसी सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछना उसका हक है, और रिहान तारिक साहब की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो पूरी पब्लिक के सामने मौजूद है कि वो बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आता। इसके बावजूद एनसीसीआईए को असूली तौर के ऊपर चाहिए था कि ये मुकदमा खारिज करके लेकर आते, लेकिन चूँकि बहुत सारा मवाद जो है वो अब पुलिस फाइल के ऊपर मौजूद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पहली अदालत से ही ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये इसके ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। सर जो है ज़मानत दायर कर दी गई है। ये तो साहब ने ये कहा था कि अगर आपके पास मजहबी इल्म नहीं है तो आप मजहबी गुफ्ती करने से परहेज करें। इस हवाले से क्या वो उन्होंने हमारे मुकदमे में नहीं कहा था, उन्होंने जनरल बात। एक बात बताइएगा कि ये मुकदमा क्या था, क्योंकि जस्टिस ने कहा कि आपको सवाल करने पर नहीं यहाँ के मतलब के ये मामला क्यों रहे, ये अपलोड करने का मामला, तो आपने बड़ा अच्छा काउंटर किया कि अपलोड नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि जिस मियाद पे उन्हें जब वो गिरफ्तार किया गया वो सिरे से बुनियाद ही नहीं है कि फिर अम्मा खारिज हो रही थी? हमने अदालत से ये गुजारिश की है कि रिहान तारिक साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम का एक भी सबूत एनसीसीआईए के पास नहीं है। आपने साइबर लॉ तब इन्वोक करना है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट जो है वो आपने तब लागू करना है जब आपने कोई मटेरियल अपलोड किया हो, शेयर किया हो, ट्रांसमिट किया हो या आप उसके बनाने वाले हो। रिहान तारिक साहब ने ना ऐसा कोई मटेरियल अपलोड किया। एनसीसीआईए ने जो उनसे मंसूब किए हैं 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स रिहान तारिक साहब के हैं ही नहीं। उन 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने भी ओपन करके देखा, वो खुलते ही नहीं है। यानी कि एनसीसीआईए ने अपने पास कोई पुराना मुकदमे में वो अकाउंट्स पड़े हुए थे, वो उठाए हैं और सिर्फ एक आप कह लें कि मीडिया पर्सन की आवाज़ को दबाने के लिए, एक जर्नलिस्ट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करके आज के दिन तक जब एनसीसीआईए तफ्तीश मुकम्मल करके लेकर आई है तो रिहान तारिक साहब के खिलाफ सफ़ा मिसल के ऊपर एक भी सबूत नहीं है। एक का मतलब है एक, अगर एक भी सबूत होगा तो रिहान तारिक साहब जो है वो बेटी है। ना रिहान तारिक साहब ने वो मवाद अपलोड किया, ना रिहान तारिक साहब ने उस मवाद को शेयर किया, ना आज के दिन तक वो रिहान तारिक साहब के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि पब्लिक में एक अनरेस्ट क्रिएट हो गई थी, तो फौरी तौर के ऊपर सिर्फ आवाम की वजाहत के लिए, उनकी तसल्ली के लिए एक वजाहती वीडियो ज़रूर रिहान तारिक साहब ने कही, ताकि वो आवाम को ये पस मंज़र समझा सके कि सवाल करना जो है वो किसी भी तरह से अच्छा सर माफी तो मांगी थी वीडियो में रिहान तारिक ने। खामोश थे, लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे नारेबाजी भी, आज खामोश थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। को क्या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आपने जैसे सवाल बताया था कि खामोश रहना? सॉफ्टवेयर कोई नहीं अपडेट हुआ, ना साथियों का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर सकता है। हम बतौर वकील ये समझते हैं कि उस दिन जो छोटे बच्चे थे वो इस बात पर गुस्से में थे, जज्बाती थे, और उन्होंने पहले दिन जो है वो रिहान तारिक साहब के साथ नारेबाजी कर दी। लेकिन आज मेरे साथ कोलीग थे ज़ीशान साहब, हमने खुद से अपने सारे लोगों को कन्विंस किया
کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو نعرے بازی کسی بھی طرح کی نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی جنگ کورٹ میں بھی نعرے بازی کے حوالے سے بات کی گئی. جج صاحب نے منع کیا. ہم نے خود اس بات جج صاحب نے کیا کہا تھا؟ ہم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ مناسب طرز عمل جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا این سی سی آئی جو ایف آئی آر درج کرتی ہے پہلے اس میں ابتدائی تفتیش کرتی ہے اب دین ایف آئی آر درج کرتی ہے. تو جس طرح آج عدالت میں دلائل وغیرہ ہوئے تو کیا لگتا ہے کہ این سی سی آئی نے ابتدائی این سی سی آئی اے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رولز کو جو ہے وہ ڈسپینس کر کے بھی ایف آئی آر درج کر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ ان کے جو پرسنل چینل ہے اس کا ذکر کیا گیا جہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے جہاں پر اپلوڈ ہوتا ہے جہاں پر ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ویڈیو کسی بھی جگہ کے اوپر آفیشیلی ایڈمنسٹریٹو یا آرگنائزیشن سطح کے اوپر استعمال ہی نہیں ہوئی, اپلوڈ ہی نہیں ہوئی. ہمارا کیس یہ ہے کہ اگر ہوئی ہوتی تو این سی سی آئی اے کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرتا, ایک بھی نہیں ہوئی. کوئی موبائل سے پتہ چلتا, کوئی فیس بک اکاؤنٹ سے پتہ چلتا, کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پتہ چلتا. یہ ویڈیو کہیں بھی اپلوڈ نہیں ہوئی. صرف ایک آپ کہہ لیں کہ غلط الفاظ کی نا سمجھ کی وجہ سے این سی سی آئی اے کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ ان الفاظ کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا. ساری پی پی سی اٹھا کے جو ہے وہ ایک ہی ایف آئی آر کے اندر لگا دی. یا آپ 295 اے لگا سکتے تھے, یا آپ 298 پی پی سی لگا سکتے تھے, یا آپ جو ہے 153 اے لگا سکتے تھے. لیکن یہ سارے آفینسز لگانا یہ این سی سی آئی اے کی عجلت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں. اچھا لاسٹلی اگر ہم ایف آئی آر کو پڑھیں تو ایف آئی آر کے اندر یہ واضح نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ گرج نکالا جا رہا ہے. اور کیا آپ نے یہ جج صاحب کے سامنے مدعا اٹھایا ہے کہ وہ دیکھیں این سی سی آئی اے کے رولز ہیں, جو مدعی ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے, جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ سامنے ہوتا ہے. وہ گھر بیٹھے کسی کے خلاف کمپلین لانچ کرے اور کہے کہ میں نے فلاں کو یہ کرتے دیکھا ہے, تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب موجود ہو. نہیں پیارے بھائی, میں نے آپ سے پہلے گزارش کی, آپ کے پاس چونکہ لیگل نالج کم ہے, این سی سی آئی کے رولز میں یہ لکھا ہے تو رول کی ڈسٹینس کر کے کمیڈین پریس کے کرنا. سمیع صاحب آخری سوال میرا آپ سے, جب میرا بھی آخری ہے صاحب یوکے میں تھے تو وہاں پہ ایک سنگر ہے کبھی نام کا جس نے جو ہے وہ میں سوال مکمل ہونے دیجیے, انہوں نے گانا گایا تھا 804 کے حوالے سے. بعد انہوں نے وضاحتی بیان بھی دیا کہ میں نے مرتضیٰ صاحب کو بولا تھا کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ لگائیے گا, ریحان تاریخ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسی قسم کا کوئی مواد موجود ہے تعلق ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہے, نہ ان کا کسی اے سیاسی جماعت سے تعلق ہے, نہ ان کا کسی بی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, نہ ان کا کسی سی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہے, پاکستان کے نون جرنلسٹ ہے, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. وہ ہر سیاسی جماعت سے انٹرویو کرتے ہیں, ہر سیاسی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا کریڈٹ لینے کے لیے, اپنی لیڈرشپ دینے کے لیے ریحان صاحب سے کوئی مواد جو ہے وہ منسوخ کر رہی ہو تو ایسے کرنا.